रानीगंज पुलिस ने रानीगंज थाना एवं आसपास के विभिन्न थानों तथा दूसरे जिलों से भी चोरी किए गए एवं गुम हुए 25 से भी अधिक मोबाइल जब्त कर मोबाइल मालिकों को लौटाया। रानीगंज पुलिस ने रानीगंज थाना एवं आसपास के विभिन्न थानों एवं दूसरे जिलों से भी चोरी किए गए तथा गुम हुए 25 से भी अधिक मोबाइल जब्त कर मोबाइल मालिकों को लौटाया। पुलिस की इस उपलब्धिता को लेकर सोमवार को रानीगंज थाना के प्रांगण में एक संवाददाता सम्मेलन की गई। इस संवाददाता सम्मेलन में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल 2 के एसीपी तथागत पांडे, रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती एवं एएसआई सुबीर चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के আমরা রানীগঞ্জ থানায় উপস্থিত হয়েছি এই আমাদের থানার বড়বাবুর নেতৃত্বে এবং সাব ইন্সপেক্টর সুবীর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এখানে কনস্ট্যান্ট পারসুয়েশন করে বিভিন্ন সময় যে মোবাইলগুলো মানুষের কাছ থেকে মিসিং হয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন বাসে, ট্রেনে, ট্রাক বা বাজারে, সেইগুলোকে ট্র্যাক করে বিভিন্নভাবে আইবিআই সার্চ টার্চ করে আমরা এটা প্রলং পারসুয়েশন দরকার হয়, এগুলোকে রিকভারি করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন থানা থেকে রিকভারি করা হয়েছে, থানা এরিয়া থেকে আর কি, ইনক্লুডিং পাশের জেলা থেকেও রিকভারি করে আজকে আমরা সেগুলোকে যাদের মিসিং হয়েছিল তাদেরকে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। মোটামুটি কতগুলো পর্যন্ত আমরা রিকভারি করেছি, এর আগেও রিকভারি করে ফেরত দেওয়া হয়েছে, এবার একটু বেশি রিকভারি হয়েছে বলেই আপনাদের আজকে সবাইকে ডাকা হয়েছে। এই আমাদের যারা ভিকটিম অ্যাকচুয়ালি, যাদের কাছ থেকে মোবাইলগুলো চলে গেছে তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য তারাও এসছেন। এই মোবাইল বিভিন্নভাবে মিসিং হয়েছে, কখনো কাউরির বাসে মিসিং হয়েছে, কাউরির সবজি মার্কেটে মিসিং হয়েছে, হ্যাঁ রাস্তায় হয়েছে। তো আমাদের এখানে মিসিং ডায়েরি হয়ে তারপরে সেটার আইবিআই নাম্বারটা নিয়ে সার্চিং করে বিভিন্নভাবে অনেক টাফ জব। এটা দেখে মনে হয় যে খুব এরকম কোনো ট্র্যাকার নেই যে একটা ট্র্যাকারে বসিয়ে দিয়ে আমি মোবাইলটা লোকেট করলাম। এটা প্রলং পারসুয়েশন দরকার, একটা ভালো মেটিকুলাসলি এটাকে স্টাডি করতে হয়। তো সেটা এখানকার অফিসার করেছে, বড়বাবু সেইভাবে টাইম টু টাইম নির্দেশ দিয়েছেন, সেইভাবে করা হয়েছে। এগুলো দেখা যায় যে জেনারেলি যে অরিজিনালি মোবাইলটা যেখান থেকে মিসিং হলো তারপরে হাত ফেরত হয়ে যায় অনেক, তো সুতরাং উইদাউট এনি রিজন তো কাউকে অ্যারেস্ট করা যায়নি, মানে আলাদাভাবে অ্যারেস্ট যার কাছ থেকে রিকভারি হয়েছে সে তো চুরি করে নিচে হয়তো কোনোভাবে বিক্রি হয়ে যেত, ইন্ট্রোগেশন করে তাদেরকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, আমার ওয়াইফ নিয়ে বাড়ি থেকে কোথায় বেরিয়েছিল সেই সময়টা হারানো হয়েছিল বাবা। ওই তারপরে ওই বলেছিলেন কি আমার মোবাইলটা হারিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করার ছিল না আমার সম্পর্কে। তো আমি ওই পুলিশ স্টেশনে এসে আমি জিডিটা দিলাম। আমি তো বড়োবাবুর জন্য আমি এটা পেলাম, আমি তার জন্য শহীদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আজকে আমার ওয়াইফ যা খুশি হবেন, আমি তো মনে করি বড়োবাবুকে খুবই আশীর্বাদ তিনি করবেন। আমার নাম সুভাষ খেড়িয়া। मतलब कैसे मोबाइल ये हुआ था? घर पे हम लोग रात में सो रहे थे, मतलब खाना वाने के बाद सोते हैं ना, तो सो गए थे। तो हम लोग रात में मोबाइल घटने के बाद सोए, उसके बाद सुबह उठ के देखे तो फोन ही नहीं है। मतलब कहाँ घर था, बेड पे फोन रखा हुआ था। अच्छा। और बेड हम लोग खिड़की खोल के ही सो गए थे, गर्मी के टाइम था, तो सोए, सुबह उठ के देख रहे फोन ही नहीं। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं आप? ईस्ट कॉलेज पढ़ा रहे हैं, विवेकानंद पल्ली। अच्छा, प्रशासन द्वारा मतलब इतना दिन बाद जो आपका जो लॉस्ट मोबाइल हुआ था तो कैसा लग रहा? प्रशासन काम कर रही है। क्या नाम हुआ? आनंद कुशवाहा। घर पे 2 तला सोए थे, वहाँ से 3 बजे भोर में उठा के ले चल गया। तो हम तो एक ले गया घर वाला, तो उतना विश्वास नहीं। फिर देखे घर का बगल का 5 मोबाइल अलग अलग घर के साथ चोरी हो गया। तो मार्च में मेरा एक बार फ़ोन किया था थाना से कि सर आपका मोबाइल ही है सर। तो बोला हाँ, तो हम भी सोचे कि मिलेगा। फिर तो इतना दिन हो गया, बीच में एक बार और बोले थे, तो सर बोला कि ठीक है आपको मोबाइल आने के बाद आपका हैंड ओवर हो जाएगा। तो हमको भरोसा बहुत हुआ प्रशासन से, रानीगंज थाना से, कि हमारा मोबाइल मिल गया। अब हमको भरोसा लग रहा है कि हाँ, हम लोगों के लिए पुलिस हम लोगों के लिए है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लाइकमन। क्या नाम हो? रानीगंज। आपका नाम? मंटू राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।